हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुछंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेजेंस। तो फ्रेंड्स आज एही वीडियो रे मु आपण मानको कालिया योजना विषय रे फुल इंफॉर्मेशन देबी। तो फ्रेंड्स कालिया योजना कौन, एही योजना को केउ माने पाई परिबे एवं केते टंका पाई परिबे, किपरि आपण माने कालिया योजना रो लिस्ट चेक करि परिबे ताहा पुणी आपण को मोबाइल रे। तो सब किछि इंफॉर्मेशन एही वीडियो रे आपण माने पाई परिबे। तो फ्रेंड्स वीडियो टिके लंबा होपरे, तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु बिना स्किप करी। एवं आपण मानक लास्ट रे कहिदेबी कि आपण माने केमिति आपण ना लिस्ट अछि ना नहीं चेक करिवे आपण मोबाइल रे। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण माने पूरा मन ध्यान दे देखंतु, तो सब किछि आपण माने बुझी परिबे। तो वीडियो टे भल लागिले वीडियो को लाइक करबे सहित अलगा सांग साथी मानको शेयर करनेबे। एवं आपण माने जदि हमर चैनल को पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तो निहाती तळे थिबा नाली कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करी सब्सक्राइब कर देबे एवं पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिबे, जहा पर कि हमर बला बला वीडियो आपण माने देखि परिबे सर्वप्रथमे। तो चलत फ्रेंड्स बेसी देर न करी वीडियो को आरंभ करबा, जानिबा कालिया योजना विषय रे। तो लेट्स बिगिन। Lost in my mind, creation is in. Lost in my mind, creation. तो फ्रेंड्स राज्य सरकार गोटे योजना नहीं आछंती कृषक मानक पई, जार ना रहुची कालिया योजना। कहीं आमर ओडिशा साधारणतः कृषि उपर बेसी निर्भर करुच्ची, तेणु सरकार आमर कृषक मानक उपरे बेसी प्राधान्य देउछंती। तो ये जो कृषक मानक पई जो योजना रही कालिया योजना, तो मु काफी सारा रिसर्च कली, बहुत वीडियो मध्य देखिली एवं लोक माने मध्य कथाबार्ता होउतरा सुनिली कि समस्ते कहउछंती 10,000 टंका मागणा मिलिबो। किंतु जो 10,000 टंका काहेकि मिलिबो, आपण मानकु केमिति मिलिबो एवं ए जो 10,000 टंका होइला कोन समस्त के मिलिबो, तो 10,000 टंका मिलिबो ना आहुरी किछि अधिक मिलिबो, बा आपनको कोन एथि बेनिफिट रहुछि आपनको जो 10,000 टंका मिलुछि आपनको। तो से विषय ए वीडियो रे मु फुल डिटेल्स रे आपनको बुझेबी एवं बहुत सारा वीडियो रे मध्ये देखिली। तो केही कहिनाती आपनको लिस्ट आपण माने किपरि ऑनलाइन रे देखिबे आपनको ना अछि ना नाही, तो से विषय मध्ये केही किछि जणे नाती। तेणु मु आपण मानको एही विषय रे एही वीडियो रे सब किछि क्लियर कर देबी। तो तेणु आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत धैर्य सह देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। तो फ्रेंड्स प्रथम कथा हेउची एथिरे विभिन्न प्रकार स्कीम रहिछि। तो जो स्कीम रहिछि आपनकर योजना रहिछि, तो आपनकर को योजना पे आपनको मिलिबो एठी प्रथम देखि नियंतु। आपनकर चाष कार्य पे आपनको सहायता मिलिबो एवं आपनकर जीविका पे सहायता मिलिबो एवं आपनकर एठी असमर्थ कृषि परिवार एवं भूमिहीन श्रमिक मानक पे सहायता मिलिबो एवं आपनकर कृषक एवं भूमिहीन श्रमिक मानक पे जीवन बीमा सुविधा रहिछि एवं आपनकर बिना सुधरे फसल ऋण देबार व्यवस्था रहिछि। तो ये जो योजना रही आपनकर स्कीम रही, तो कौ योजना पे आपको केते टंका मिलुची ताहा प्रथम जानि नियंतु एवं आपनको कोन पे मिलुची ताहा भी जानि नियंतु। तो आपनको जो प्रथम स्कीम रही चाष कार्य पे रही, तो आपनकर एठी राज्यर समस्त क्षुद्र और नाममात्र कृषक को प्रति रबी और खरीफ ऋतु रे चाष कार्य करबा पई बिहन सार कीटनाशक औषध किनिबा सहित मजूरी और आनुषंगिक अन्यान्य कार्य निमते 5 गोटी फसल ऋतु रे मोट 25,000 टंकार सहायता प्रदान करा जिवो। एई जो योजना चलित 2018-19 रबी ऋतु कार्यकारी करा जाउची। तो फ्रेंड्स आप जदि बिहन सार कीटनाशक औषध किनिबा सहित मजूरी और आनुषंगिक अन्यान्य कार्य निमते आपको मिलुची 25,000 टंका। तो आपन जो सेकेंड स्कीम रही आप देखि पारे जीविका रही, तो आपन एठी देखंतु ग्रामांचल भूमिहीन चाषी परिवार पाई कृषि भित्तिक अनुषंगिक कार्य यथा क्षुद्र छेली पालन यूनिट, क्षुद्र कुकुड़ा पालन यूनिट, बतक पालन यूनिट, मत्स्यजीवी मानक माछ धरा उपकरण, छतु चाष और महु चाष इत्यादि निमते 12,500 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवार व्यवस्था अछि। राज्यर अनुसूचित जाति और जनजाति व्यक्ति मानक पई एही योजना विशेष भाव सहायता हेबो। तो आपनको एठी 12,500 टंका मिलुची। तो आपनकर जो नेक्स्ट स्कीम रही आपनकर असमर्थ कृषि परिवार एवं भूमिहीन श्रमिक मानक सहायता रही। तो आप एठी देखंतु जो क्षुद्र नाममात्र तथा भूमिहीन कृषि परिवार चाषी वार्धक्य अक्षमता किंबा रोग द्वारा आक्रांत होई कृषि कार्य और जीविका उपार्जन करने निमंते असमर्थ सेमानक परिवार जीविका निर्वाह करने पई एककालीन 10,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। प्रति 5 लाख परिवार एही योजना रे अंतर्भुक्त हेबे। तो आपको एही योजना रे 10,000 टंका मिलुची प्रति परिवार एवं प्रति वर्ष पई आर्थिक सहायता मिलुची।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଏକୁ ପଢ଼ିକି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ 4-5 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିକି ଜାଣିପାରିବେ କି କେଉଁ ସୁବିଧା ରହିଛି କି 330ରେ କେତେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 12 ଟଙ୍କିଆରେ କେତେ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁକିଛି ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବିନା ସୁଧରେ ଫସଲ ଋଣ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଯୋଜନା। ଖରିଫ 2019 ବର୍ଷ ଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯୋଜନା ଆପଣ ରହିଲା ଏଠି 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନାର ସ୍କିମ୍ର ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାର ରହିଛି। ତ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ବା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇ ରଖୁଛି। ତ ଆପଣ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହି ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ସିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଫର୍ମର ଅପସନ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ସେ ସିମ୍ପଲ୍ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରେଡ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ବାଉଳାରେ ଉଠି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ବାହାରି ଯାଇଛି ତ ଆପଣ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏଇଟା କାଟିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ତ ସେଠି ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ସେଠି ତାଙ୍କଠୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କଥା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଲିଷ୍ଟରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହିତାଧିକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଓପନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହିତାଧିକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି। ତ ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି ହିତାଧିକାରୀରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଭ୍ୟୁ ଲିଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇକି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଭ୍ୟୁ ଲିଷ୍ଟରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ତ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲରର PDF ଫାଇଲଟି ତ ଆପଣ ତାପରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ PDF ଫାଇଲଟି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତାକି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ତ ସେମାନେ ତାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଦରକାର। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।